मोदी सरकारचा मोदी सरकारचा बीजेपी सरकार निषेध असो, आघाडी सरकारचा निषेध असो. आणि 2 वर्षांनी असंच चावकार चोर सरकार, हाय हाय चावकार चोर सरकार, हाय हाय चावकार चोर सरकार. हाय हाय. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया राज्यसभेन जे पास केलेले आसा, जशें डिमॉनिटायझेशन जशें केल्लें न्ही, त्याच पद्दतीन एका राती भितर कोणाक सांगिनासतना खंयचेच कानोखान कोणाकूच खबर ना ते पद्दतीन हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग बील पास केलेलें आसा राज्यसभेचेर. आनी एका जबाबदार म्हणटा तो राज्यसभेन मेंबर गेल्लो आमचो विनय बाब तेंडुलकर. हो बीजेपीचो पयली अध्यक्ष आसलो आनी बहुजन समाजाचो सरकार गोंयांत हाडटलो आनी गोंयांत बहुजन समाज आसा म्हणून तेंच्यांनी आयज कितें केलें, आमच्या अख्ख्या गोंयच्या शेताचेर हो व्हडलो घात घातलेलो आसा. म्हणून हांव बीजेपी सरकाराचो निशेध करता. हेतून जे आमच्या विनय तेंडुलकराक कोणी निवडून हाडलेले न्ही, आमचे आतांचे MLA जे आसात तेंच्यांनी ताका वोटींग केल्लें आनी राज्यसभेत धाडलेले, पूण तेतूनय ते बी तितले जबाबदार आसा. कारण न्हू म्हापशा शहरान म्हापसा, सालिगांव, थिवीम आनी आमचे शिवोलीम ह्या मतदारसंघातले हेंच्या लोकांक शेतकार जे कोण जमीन कसताली न्ही, टेनंट ऑक्युपंट जे आसात न्ही, तेंची नांवां सुद्दां न्हू तेंच्यांनी आज डिलीट केलेली आसा. कोणी हे बीजेपीच्या सरकारान एक नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी जी आसा आनी तेका जाला कितें नॉर्थ गोवा टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्ट्रीक तेज्या वांगडा एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा. हे दोनूय तेजे संगनमत आसा. म्हणून बाबू कवळेकराक एक खबर आसा की हे प्लॅन जर करीत म्हापशा शहरान जी जमीन जी आसा शेतकार भावांची, आमी शेतकार भाव आदी पासून एका मनोहर पर्रीकर आसतना तेजे पयलीं सुद्दां आमी ते स्किमीक तेजे ऑब्जेक्शन हाडीत आसा. म्हणून तेंच्यांनी आज कितें केलें, शेतकार भाव आमच्या गोंयान आयकनात, म्हापशान आयकना, म्हणून तेंच्यांनी आमची नांवां डिलीट केली आनी तेंच्या मनान डावन टावन प्लॅनिंग स्कीम जी आहा न्हू ती करपाची आसा. म्हणून हांव बीजेपीच्या सरकारा कडेन मागता, हो जो बुकाचेर आमची नांवां जी डिलीट केलेली आसा न्हू ही नांवां हेंच्यांनी डिलीट केला. कारण न्हू म्हापशा शहरान जे डावन टावन प्लॅनिंग स्किमीचेर जवळ जवळ 1 लाख कोटीचे स्कॅम आसा. ही जमीन हे करून प्लॅनिंग स्कीम करून हे कॉर्पोरेट सेक्टर जे आसा न्हू ही तांकां जमीन दिवपाची केल्या. म्हापशा शहरान जे शहर जे आसा तुमी पळयता आसतले आजूबाजूक जमीन जी आसा आनी कमर्शियल लँड जी आसा ताका केन्ना रेड येवं शकता. म्हणून आमी शेतकार भावांनी कितें केलें, आमकां तुमची स्कीम नाका म्हणून सांगलें. म्हणून हेंच्यांनी आयडिया कितें केली, हे बील हाडलें आतां कॉर्पोरेट सेक्टराक ही जमीन काडून तांकां दितले, आमी शेताक करिना म्हणून. ऑलरेडी आमची नांवां भितरसून तेंच्यांनी काडलेली आसा. आनी भितरले आमचो म्हापशेचो MLA हो म्हाका सांगता कितें आपूण तुमचें लक्ष घालता, पूण हे जे आतां राज्यसभेसून जे बील जे पास केलेले आसा न्हू हे बिलाक आतां आधार मूल जी म्हणटा न्हू शेतकार भावांक जी डायरेक्ट रेट जी मेळटली म्हणटा न्हू जमिनी हेजे माल जो प्रॉडक्ट तयार जातलो, इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर माल जो तयार जातलो न्हू, ती दाळ असो, तांदूळ असो, बटाट असो, काने असो, ऊस असो, हो म्हणटा डायरेक्ट शेतकारा भावा कडसून घेतलो म्हणटा. पूण ते बिलान खंयसरूच मेन्शन केलेलें ना की खंयसर रेट मेन्शन केलेली ना. ही तुमकां ह्या वर्सा 2020 इक्की रेट आसतली, फुडल्या वर्सा इक्की रेट आसतली, 10 वर्सां 10% तुमकां वाडून दितले म्हणून. पूण ही सगळी फट आसा. खंयच्याच शेतकाराक खंय बाजाराची रेट दिलेली ना आनी खंयच्याच शेतकारांक थंयसर कांय मेन्शन केलें ना. आनी तांकां सांगिनासतना ही आमची जमीन जबरदस्तीन तेंच्यांनी करस हे एग्रीकल्चर जे बील जे पास केलेले आहा न्हू हे खंयसरूच म्हटलेलें ना की आमचे शेतकार भावांक ही बरी रेट दितले म्हणून. पूण तो शब्द जो आसा हो आमचो आतांचो बील जे पास जाल्लेले आहा न्हू ते बिलाचो आमी सगळे शेतकार भाव म्हापसा बोडगेश्वर शेतकरी संघ कामो खाजो टेनंट असोसिएशन, गिरवडचे लोक, शिवोलचे लोक जे आमचे बार्देस तालुक्यात जास्त आणि पेडणे मतदारसंघात 30वाडी मतदारसंघात आमचे शेतकार जे भाव आसा न्हू त्यांच्या तर्फे आम्ही हे बिलाचो निषेध करता आणि त्यांचो आमचो सगळं आमचे मिनिमम आमच्या नॉर्थ गोवान जे शेतकार भाव जे आसा त्यांचो ओपोज आसा म्हणून हांव हे करता. पळय अजून हे बिला बद्दल कोणाकूच काय खबर ना. हे बिल म्हणजे कितें, हे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग म्हणजे कितें. ॲक्च्युली जो शब्द जो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जर डिलीट जर केल्लो न्हू आमकां काय प्रॉब्लेम नासलो. शेतकार भावांक रेट मेळपाकूच जाय. बीजेपी सरकार हेतून दुतोंडी आसा. बीजेपी सरकार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग म्हणून खंय म्हणिनात ते, मुद्दम शेतकारांक डायरेक्ट रेट दितले म्हणटा ते. शेतकारांक डायरेक्ट रेट कशी मेळटली, मेळूंक शकना न्ही. शेतकारांक जर एक खंयचे हेतून जर आमी शेतान जर केल्ले आमच्या गोंयान जे उलोवया आमी गोंयान जर आमी शेतान जर कितें कन्स्ट्रक्शन करून गेले जाल्यार मनोहर पर्रीकरान ते क्लॉज घातलेलो शेतान तुमकां कन्स्ट्रक्शन करपाक अलावड ना म्हणून. पूण आमी माल काडले उपरांत आमी विकतले कसो विकतलो. मदीं हे एजंट हे जायत पडटा. एजंट हे ऑलरेडी आयज माझे कितें म्हणणें आसा आतां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आतां आमी शेता बद्दल जर म्हटलें शेतकार भाव आमचे डायरेक्ट येतले. आतां हे गोंयान अख्खे इंडियेन बरे MRF कंपनी आसा, मागीर मेडिकल कंपनी आसा,
थंयसून डायरेक्ट आमी वचूं शकता तेंचेर सामान हाडपाक. तांकां एजंट तुमकां कित्याक लागून जाय? MRF कंपनीचे टायर जर आमी विकपाक जर गेले जाल्यार एजंट दलाल सगळे लागतात. शोरूम म्हणजे शोरुमान गेले काय दलाल जाले न्ही. पूण आमचे शेतकार भावाक जर असो डायरेक्ट जर मेळता जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. तशेंच तुमचे बाकी व्हडले कंपनीचो डायरेक्ट माल जर तेंच्यांनी कंपनी खंय प्रॉडक्ट माल करता थंयसून शोरूम घालपाचे. आनी मदीं मदीं सगळें हें जालें. पूण BJPच्या सरकाराक सांगपाचें कितें आसा की तांकां जाय जमीन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग तांकां जाय म्हणटात न्हू. कॉन्ट्रॅक्ट हे गरीब लोकांची जमीन जी आसा अख्खे इंडियन आसाम, बिहार, UP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश हे गरीब जनतेक हे हेंच्यांनी फटोवपाचें केल्लें आसा. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जाल्या उपरांत आयज डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक पावर कित्याक लागून दिला? सिव्हील कोर्टाक डायरेक्ट पावर कित्याक लागून दिले? बिलान तशें म्हटलेलें आहा. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आनी सिव्हील कोर्टाक डायरेक्ट पावर दिलेलो आसा. हे फाटल्या दिसांनी स्वामीनाथन बील केलें तेंच्यांनी तयार केल्लें ताका डबल रेट दिता. स्वामीनाथन बील आयोगाचे खंय गेले? कांयच ना तेंचे कडेन. कितें बरयल्लें आहा? BJPच्या सरकारचे वयर तर दिल्लीचेर एक सांगताय आनी करताय एका रातीरोच ते डिसिजन घेता आनी आमी तेचो सगळो निशेध करता आनी गोंयान आमी लागून जावंक दिवचे ना आनी गोंयाभर आंदोलन आमी अशें करीत रावतले. 2 म्हयन्या भितर आझाद मैदानाचेर आमी 4-5 हजार लोक हांगा हाडटले, एकठांय करतले, आमचो निशेध व्यक्त करतले आनी BJPचे सरकार आमी घरचो आयर दाखयतलो. हे बिलाचेर आमी विरोध करपाक आनी विरोध करपाक कित्याक हे पयलीं आमचे गोंयकारांक आहा जे हे आतां हे आमचे शेतकार आहात गोंयचे तांकां हो बील हाडला तो हो सोंपोवंक सोदता गोंयचे शेतकारीक. आमी हेजेर चड आनी चड निश्चित करतात हे बिलाचेर. कित्याक हो बील जो आहा हो फक्त कॉर्पोरेट कंपनीक आहा जे अंबानी आनी दुसरे कॉर्पोरेटर्स आहा तांकां ते सांबाळूंक सोदता आनी सगळे शेतकारींक आहा तांकां चोपोवंक सोदता. आयज हांव मागणी करता गव्हर्मेंटाक आनी सांगता गव्हर्मेंटाक की हो बील तुमी रद्द करचो आनी काडून उडोवचो. कित्याक तुमी नाल्यार आमचे बारीक मनशां आमचे बारीक शेतकाऱ्यांक नाल्यार तुमी सोंपोवन उडयतले. आसा आयज आमच्या बोडकेश्वरा शेतकऱ्याची नांवां काडलेली आसा. आयज ताका मात्र अभिमान आसतालो. आतां गोंयचो अभिमान कितें आसतालो तेणी दर गोंय सोडून जे गांवांत गेले त्या गांवांत वचपाचो वयता हांव म्हणटा. कित्याक आयज आमचे बारीक लोक आयज गोंयान जे शेताचेर पोट भरता आयज फॅमिली पोसतात ते फॅमिली तुमी पाड घालून वतात. तुमचे केन्नाच बरें जावचें ना. हे हांव जे परिकारान भोगला तशें सगळे आमी तुमी भोगतले हे सांगून शब्द पुरो करता.